मोर पाखे तो पैसा पैसा नहीं नी सोमवार हाट जाके आबो आकाश पाखे टे फोन मारबा आउ ता पाखे थिबो जदी पैसा नंबर कहीं गेला तुम भाईटा बुधिया की कर कॉल कर रे उठे दो। हेलो आकाश हाँ रे कह कोडी रे हाट वाट जिके जाइतांते आउ हाट जीवा ले जीवा इटा गोटे कथा। पैसा अछि तो पाखरे पैसा हम तो सेमती तो बेसी नहीं कम सम अच्छी हेले भी एडजस्ट कर दवा आरती और रखुछ ताके तो हाट जीवा बोली कहथि मोटे तो पैसा हम तो नहीं की करबी चेलटा ले बिखि देबी जाउछो मोर भाई जा कहछ को सेता बड़ा पेंडे देबी ताके वो जरूरी जाए ये चेलटा नहीं बात बात अच्छा हाथ बटे टे बुलते जाते हो ना पीछे का এইটা খেতো নেবি না বিকবি ও ভাইচা বেশি ছেড়ি বিকবার বুদ্ধি করুছি না কি সেটা ফিটাউছি মুই যাই দেখু এনে তো মোর ভাই কোচি আসলা না আমি কি করবি পছন্দ কি করবি না পেন্ডে দিবি যা করছ কোচি করলি কি ভাবুছস রে ছেড়ি বিকবে বলি না এবে বিকবি না দেখু তো কেমতি হসুরুজি দেখে না পেজ পেজ দিকে দেবি বলি ঘরকে তো 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 সোমবার হাটে বিকবার বুদ্ধি মুই জানি বড়িয়া ছেলেটা দেখু জানুনি কি দে মো ছেড়ি সোমবার হাটে তোর বিকবার বুদ্ধি করুছ তোর কেতলে বিকবে সালা ছেড়িটা মোর বিকবার বুদ্ধি সে করুଥିଲା সালা না বিকি দেছি তা তো সোমবার হাটে মশলা নেই আইলি